अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनान इब्ने माजा का हदीस नंबर 211। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर वही है जो कुरान शिक्षा करती है और कराती है। हदीस इब्ने माजा हदीस नंबर 211। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और रज़ियल्लाहु आनहु থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ভিতর সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে কোরআন পড়ে আর পড়ায়। ইবনে মাজাহ का हदीस नंबर 212। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर वही है जो कुरान शिक्षा करती है और कराती है। हदीस इब्ने माजाह हदीस नंबर 212। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और रज़ियल्लाहु अन्हु থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ভিতর সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে কোরআন পড়ে আর পড়ায়। ইবনে মাজাহ का हदीस नंबर 213। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर वही है जो कुरान शिक्षा करती है कराती है। राबी मेरे हाथ लेकर एक जगह का बैठा कर कह दिया, ये भी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन कार्य है। हदीस इब्ने माजाह 213 নম্বর হাদিস। हज़रत साद রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের ভিতর সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে কোরআন পড়ে আর পড়ায়। রাবি আমার হাতটা ধরে বললেন, ইনি হলেন তোমাদের ভিতর সর্বাপেক্ষাকারী। ये भी इब्ने माजाह का हदीस नंबर है 214। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो मुमिन कुरान पढ़ती है वो ऐसा है जैसा कोई वारंस है, वो खाने के लिए भी अच्छा है, इसमें लेने के लिए भी अच्छा है। और जो मुमिन कुरान नहीं पढ़ती वो ऐसा है जैसा कोई कुरमा है, खाने के लिए भी अच्छा है मगर इसमें लेकिन अच्छा नहीं है। और वो मुनाफिक जो कुरान पढ़ती है वो ऐसा है जैसा कोई कांटे वाला फूल है, इसमें लेने के लिए अच्छा है मगर खाने के लिए अच्छा नहीं है। और जो मुनाफिक कुरान नहीं पढ़ती वो ऐसा है जैसा कोई माखल फल है, खाने के लिए तो अच्छा नहीं है और इसमें लेने के देखने के लिए भी अच्छा नहीं है। सुनान इब्ने माजाह हदीस हदीस नंबर হচ্ছে 214। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মুমিন কোরআন পড়ে তার উদাহরণ হলো কমলা লেবুর মতো, খেতে ভালো সুগন্ধ। আর ওই মুমিন যে কোরআন পড়ে না তার উদাহরণ খেজুরের মতো, খেতে ভালো কিন্তু সুগন্ধ নেই। ওই মুনাফিক যে কোরআন পড়ে তার উদাহরণ হলো ধুতরা ফুলের মতো, সুগন্ধ আছে কিন্তু খাওয়া যায় না। ওই মুনাফিক যে কোরআন পড়ে না তার উদাহরণ হলো মাকাল ফলের মতো, খেতে ভালো না দেখতে ভালো না। ইবনে মাজাহ का हदीस नंबर है 215। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की परिवार परिजन वही है। साहब ने कह दिया कैसे अल्लाह की परिवार परिजन है, मगर अल्लाह तो एक ही है। साहब ने फरमाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान शिक्षक करती है और हाफिज़ कुरान जो पढ़ती है और पढ़ाती है वही अल्लाह की परिवार परिजन है। ये सबसे बेहतरीन बांदे और बंदे है। सुनान इब्ने माजाह हदीस हदीस नंबर 215। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন রাসূল বলেছেন আল্লাহর পরিবার পরিজন তারা। সাহাবারা বলেন কারা? বলেন যারা হাফেজ কোরআন কোরআন পড়ে আর পড়ায় তারা হলো আল্লাহর পরিবার পরিজন আর আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যশীল বান্দেরা। ये भी इब्ने माजाह का हदीस नंबर 216। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही हाफिज कुरान जो जन्नत में जाएगी और उन निज परिवार परिजन पिता माता भी को जन्नत में ले जाने की सुपारिश करेगी। हदीस इब्ने माजाह या हदीस नंबर হচ্ছে 216। हज़रत আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওই হাফেজ কোরআন সে জান্নাতে যাবে আর তার নিজ পরিবার পরিজনকে 10 জনের সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে যারা কিনা জাহান্নামে যাচ্ছে। তার পিতামাতা জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। আমি গুনাহগার, আমি কয়েকবার হাফেজ, আমার 2 ছেলে, বড় ছেলে ছোট ছেলে হাফেজ, পুরোপুরি ছোটটা স্টাডি হাফেজ। আমি যদি জান্নাতে যাই কোনো দিন ইনশাআল্লাহ আমি আমার পিতামাতাকে আগে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আর আপনাদের সন্তান থাকলে আপনারা একটা করে সন্তান অন্তত হাফেজ কোরআন বানান। আল্লাহ যদি আমার 100 সন্তান দেন 100 সন্তানকে আগে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হাফেজ কোরআন মারবো, তারপর ডাক্তার মাস্টার উকিল ব্যারিস্টার জজ ইত্যাদি প্রফেসর বানাবো ইনশাআল্লাহ। আমি ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছি, আমি গুনাহগার। তো অবশ্যই অবশ্যই আপনারা সন্তানদের শিক্ষায় শিক্ষিত করুন, জেনারেল বা আরবিতে। আর কোনো হাফেজ কোরআন মাওলানা মুফতি মুহাদ্দিসদের বাবা মা দেখবেন বৃদ্ধাশ্রমে থাকে না। আমাদের অল্প টাকায় বেতন, সরকারি চাকরি নয় বেসরকারি, মসজিদ মাদ্রাসায় সামান্য সামান্য বেতনে চোখের জল মোছে না, আমাদের পার্টি ভিজে যায় চোখের জলে। আমাদের মারা কোনো বৃদ্ধাশ্রমে যায় না। তো অবশ্যই চেষ্টা করুন সন্তানদের একটা করে অন্তত হাফেজ কোরআন বানানো বা হাফেজ মাওলানা বানানো।